Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar otra vez juntos para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour ces moments que tu nous donnes Gracias por estos momentos que tú nos das en tant qu'Église como iglesia pour partager ta parole. para compartir tu palabra. Père, merci pour ce privilège. Padre, gracias por este privilegio. Père, nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu et Santo que chaque parole qui sort de notre bouche y que cada palabra que salga de nuestra boca est pour l'édification de chacun de nous. sea para edificarnos Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur l'amertume. Hoy vamos a hablar sobre la amargura. L'amertume, et avant tout, est un péché. La amargura es ante todo un pecado. Elle est comme la rouille qui ronge le fer. Ella es como el óxido que carcome o come el hierro. Peu à peu, elle le détruit. Poco a poco ella lo destruye. L'amertume nous empoisonne intérieurement. La amargura nos envenena interiormente Lorsqu'elle envahit notre cœur. cuando invade nuestro corazón. L'amertume est destructive La amargura es destructiva, et dangereuse es peligrosa, parce qu'elle ne détruit pas seulement la personne, porque no destruye solamente a la persona, mais aussi son prochain. pero también a su prójimo, Et elle contamine tout à son passage. y contamina todo lo que le rodea. On va lire dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux El autor de la carta a los hebreos nous met en garde nos advierte et nous demande de veiller. y nos pide
quiere velar afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. a fin de que nadie se prive de la gracia de Dios. Après qu'il a parlé au verset 14 de la sanctification, Luego que el autor habló en el versículo 14 de la santificación, vient un sujet très important, viene un tema muy importante qui est l'amertume. que es la amargura. Si on laisse agir dans nos pensées Si la dejamos actuar en nuestros pensamientos et dans nos cœurs, y en nuestros corazones, elle va nous faire oublier le don de la grâce que Dieu nous a accordé en son Fils Jésus-Christ. ella va a hacer olvidarnos del don, del regalo de la gracia que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. L'amertume est un état d'âme néfaste à la vie spirituelle de la personne. La amargura es un estado del ser muy nefasto a la vida espiritual de la persona. Le verset dit, El versículo dice à ce qu'aucune racine d'amertume, que ninguna raíz de amargura, poussant des rejetons, dejando crecer brotes, dice su versión, ne produise du trouble. no les produzca trastornos, desorden, dice su versión. La personne est troublée La persona estorbada o trastornada o que sufre trastornos et n'est pas en paix. no está en paz. Et le verset continue dit que plusieurs ne soient infectés. Y el versículo continúa diciendo que muchos van a ser infectados. Cela montre que l'amertume Esto muestra que la amargura est avant tout une semence. es ante todo una semilla. Lorsqu'elle est plantée dans le cœur de la personne, Cuando se planta en el corazón de la persona, elle germe, ella va a germinar, elle bourgeonne, va a dar brotes elle devient une plante avec des fruits amers y va a dar una planta con frutos amargos et produit des troubles que va a producir trastornos non seulement dans la vie de la personne qui a de l'amertume, no solamente en la persona que tiene amargura, mais elle infecte son prochain. pero ella infecta a su prójimo. La parole est en train de s'adresser à nous. La palabra se está dirigiendo a nosotros, À des chrétiens. a los cristianos. Elle s'adresse à toi et à moi. Ella se dirige a vos y a mí. La personne qui a de l'amertume, La persona que tiene amargura sent cette amertume siente esta amargura parce qu'elle est amère. porque es amarga, Elle est négative. es negativa. La personne qui a de l'amertume La persona que tiene amargura trouve toujours quelque chose à critiquer. va a encontrar siempre algo para criticar. Elle n'est jamais contente, Nunca va a estar contenta satisfaite. o satisfecha. Tout ce qu'elle parle Todo lo que ella habla vous laisse un goût acide, amer. les deja un gusto ácido, amargo. Si la parole nous avertit, Si la palabra nos advierte, elle ne nous accuse pas. no es para acusarnos, Elle nous met en garde ella nos advierte afin de se sanctifier. a fin de que nos santifiquemos. Vous avez entendu des phrases amères? ¿Ustedes ya han escuchado frases amargas? On va donner des exemples Vamos a dar ejemplos pour mettre en lumière les racines para poner a la luz raíces qui peuvent être en train de pousser. que pueden estar brotando. La Casa Biblica prépare une formation. Ejemplo, la Casa Bíblica prepara una formación. Les frères se réjouissent, Los hermanos se regocijan, mais il y a quelques-uns qui disent, pero hay alguien que dice,
Pourquoi ils ont mis cette personne pour parler? ¿Por qué pusieron a esa persona para hablar? J'aurais mis une autre personne plus douée. Yo hubiera puesto una persona más talentosa. Pourquoi accepte à la réunion des gens qui ne sont pas vraiment convertis? ¿Por qué están aceptando en la reunión personas que no están realmente convertidas? Ce n'est pas bien. Esto no está bien. Pourquoi les frères ne font pas tous les jours de réunions online? ¿Por qué los hermanos no hacen todos los días reuniones online? Je ne dis pas parce que on ne peut pas poser de questions. Yo digo esto y no es porque está mal hacer preguntas Et de proposer des choses. y proponer cosas. Je parle du goût amer Yo hablo del gusto amargo que laisse le frère que deja el hermano chaque fois qu'on entend parler. cada vez que lo escuchamos hablar. Juste pour laisser en clair. Solamente para dejar algo en claro. Lorsque je propose quelque chose, Cuando yo propongo algo, je dois être toujours le premier yo tengo que ser siempre el primero pour réaliser cette chose para realizar lo que propongo. et mettre en place l'idée que je propose. Llevar a cabo la idea que propongo. Je ne dois pas proposer quelque chose Yo no tengo que proponer algo afin que les autres l'accomplissent. para que los otros lo puedan llevar a cabo. L'Église est formée de membres La iglesia está conformada de miembros et chacun travaille activement dans le corps de Christ. y cada uno trabaja activamente en el cuerpo de Cristo, Dans sa place en su lugar et avec la force que correspond à chaque membre. y con la fuerza que corresponde a cada miembro. Amen. On revient au goût de l'amertume. Volvamos a lo que concierne el gusto de la amargura. Dieu nous a donné le discernement. Dios nos dio el discernimiento Et toujours le discernement, on l'utilise y siempre usamos el discernimiento pour discerner les actions des autres. para discernir las acciones de los otros. Mais la parole dit, Pero la palabra dice en Hébreux chapitre 4 verset 12, en Hebreos capítulo 4 versículo 12, on va le lire. vamos a leerlo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amen. Elle juge, dit ma version. Él juzga, dice mi versión. Elle fait appel au discernement. Ella usa el discernimiento. La parole met en évidence La palabra pone en evidencia quelles sont les intentions du cœur. cuáles son las intenciones del corazón. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ella juzga los sentimientos y los pensamientos del corazón. Et chacun sait que les pensées de son cœur Y cada uno sabe si los pensamientos del corazón sont pour construire ou pour détruire. son para construir o para destruir. Tu dois t'examiner toi-même Tenés que examinarte vos mismo et pas les autres. y no a los otros. Et pas les autres. Y no a los otros. L'amertume produit du trouble. La amargura produce trastornos. Elle infecte. Ella infecta. Et lorsqu'il y a infection, Y cuando hay infección, si tu ne le traites pas, si no lo tratás, le membre infecté el miembro infectado finit pour tomber du corps. termina por caer del cuerpo. Et pour ne pas infecter les autres membres, Porque para no infectar los otros miembros, il doit être coupé.
tiene que ser cortado par le médecin. por el médico. Or, le Seigneur nous avertit Entonces el Señor nos advierte que nul ne se prive de la grâce de Dieu. que nadie se prive de la gracia de Dios. C'est une responsabilité personnelle. Es una responsabilidad personal. Je ne peux pas dire que l'autre m'a infecté. No puedo decir que el otro me infectó. Sinon, je dois veiller. De lo contrario, yo tengo que velar. Amen. On va lire dans Job chapitre 10, verset 1. Leamos Job capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Amen. Job est dégoûté de la vie Job estaba harto de la vida à cause de l'amertume qui est dans son âme. a causa de la amargura que estaba en su alma. L'amertume produit la tristesse, La amargura produce la tristeza, le découragement. el desánimo. Et dans Job chapitre 20, verset 12 à 14, on va le lire. Y en Job capítulo 20, versículo 12 al 14, dice: Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspid será dentro de él. Amen. Celui qui a nourri l'amertume dans son âme Aquel que se nutrió de la amargura en su alma ne prend plaisir à rien. no se goza, no se regocija de nada. Alors s'il mange de cette nourriture pour reprendre les forces, Ahora, si él come de esta comida para retomar fuerzas, cette nourriture devient esta comida se vuelve comme un venin d'aspi dans ses entrailles. como veneno de áspid en sus entrañas. Toutes choses deviennent amères, Todas las cosas se vuelven amargas, même s'il y a des belles choses qui lui arrivent. mismo si hay lindas cosas que le suceden. Amen. On va lire dans Romains chapitre 3, versets 10 à 14. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 10 al 14. Como está escrito: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Amen. L'amertume est le produit d'une vie sans Dieu. La amargura es el producto de una vida sin Dios, Car tout ce qui sort de la bouche de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu porque todo lo que sale de la boca de aquellos que no temen a Dios puise leur vocabulaire directement de leur père, le diable. sacan su vocabulario directamente de su padre, el diablo. L'amertume fait sortir de la bouche des paroles négatives. La amargura hace salir de la boca palabras negativas, Des paroles blessantes. palabras hirientes. Aujourd'hui, Hoy, sur les réseaux sociaux, sobre las redes sociales, on entend beaucoup de paroles blessantes.
escuchamos muchas palabras hirientes, des paroles d'amertume, palabras de amargura, des paroles violentes. palabras violentas. Cela manifeste l'intérieur des gens. Esto manifiesta el interior de las personas. Ces gens se réjouissent des malheurs des autres Ellos se regocijan del mal de los otros, en disant diciendo, ils ont reçu ce qu'ils méritent. recibieron lo que merecían. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amen. L'amour ne demande pas le malheur pour les autres, El amor no desea el mal para los otros, mais il se réjouit de la vérité. pero se regocija de la verdad. Le verset 31 El versículo 31 commence par que toute amertume, comienza diciendo que toda amargura, parce que l'amertume ¿por qué? Porque la amargura produit l'animosité, produce el enojo, la colère, la ira, clameur, la gritería, calomnie la calumnia et toute méchanceté. y toda maldad. Un peu de levain d'amertume Un poco de levadura, un poco de amargura fait lever toute la pâte. hace leudar toda la masa. Une seule petite racine d'amertume Una pequeña raíz de amargura perturbe notre relation avec Dieu et notre prochain. perturba nuestra relación con Dios y con la de mi prójimo. L'amertume est le produit des offenses non pardonnées. La amargura es el producto de ofensas no perdonadas. Es el resultado de ofensas no perdonadas. Celui qui a subi la violence, Aquel que recibió una violencia o fue violentado, ceci lui cause une blessure. eso le produce una herida Et la personne sent la douleur. y la persona siente el dolor Et la douleur produit la colère. y el dolor produce la ira Et la colère est gardée au fond du cœur y la ira guardada en el fondo del corazón produit l'amertume. produce la amargura Et l'amertume commence à s'enraciner. y la amargura comienza a enraizarse. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta à ne pas garder. a no guardar nuestra ira. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amen. La colère est tellement puissante La ira es tan poderosa que si on n'arrange pas les choses avant, que si no arreglamos las cosas antes, la colère s'installera. la ira va a instalarse, Elle va laisser la semence d'amertume dans nos cœurs. va a dejar la semilla de amargura en el corazón. La racine doit être enlevée avant le coucher du soleil. La raíz tiene que ser retirada antes que se ponga el sol, En sachant qu'un peu de levain
sabiendo que un poco de levadura fait lever toute la pâte. hace leudar toda la masa. Dieu ne demande de pardonner l'offense. Dios nos pide de perdonar la ofensa, Sinon, l'amertume produira la haine. si no la amargura producirá odio, Et la haine pousse la personne à la vengeance. y el odio lleva a la persona a la venganza. La parole de Dieu nous met en garde La palabra de Dios nos advierte contre l'amertume. sobre la amargura. On va lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 9. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amen. La jalousie aussi El celo también crie au nom de l'amertume. produce en nosotros la amargura, Et la cause est toujours la comparaison avec les autres. y la causa es siempre la comparación con los otros. Les parents qui ne sont pas dans le Seigneur Los padres que no están en el Señor élèvent leurs enfants en les comparant aux autres enfants. crían a sus hijos comparándolos con otros niños. Si je me compare avec une autre personne, Si yo me comparo con otra persona, toujours je me compare à la chose que lui a et que moi je l'ai pas. y me comparo con lo que él tiene y lo que yo no tengo, Et je vais me sentir inférieur à lui. y ahí me voy a sentir inferior a él. La comparaison produit en moi un sentiment d'infériorité. La comparación produce en mí un sentimiento de inferioridad, Et cela produit de la jalousie, y eso produce celos, puis de l'amertume. luego la amargura Et la rancune qui produira la haine. y el rencor que producirá el odio. Dans les psaumes 73, 21, on va le lire. En Salmos capítulo 73, versículo 21, vamos a leerlo. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Asaph comparait sa situation sociale Asaf comparaba su situación social avec les riches incrédules. con la situación de los ricos incrédulos, Et son cœur s'est rempli d'amertume. y su corazón se llenó de amargura. L'amertume est traduite aussi La amargura se traduce también par poison et douleur. por veneno y dolor. Amen. Je voudrais que tu puisses regarder ton intérieur Me gustaría que mires en tu interior et trouver une fois pour toutes y que encuentres una vez y para siempre le pourquoi tu ne peux pas profiter de la vie. el por qué no podés disfrutar de la vida, Le pourquoi tu es triste. el por qué de tu tristeza, Le pourquoi tu es toujours négative. el por qué de que siempre estés negativo, Amer, acide. el por qué de tu amargura, de tu acidez. Voyons deux exemples de frères. Veamos ejemplos de hermanos. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Los hermanos de José estaban celosos de él, Et ceci les a conduits à le haïr, y eso los condujo a ellos a odiarlo, le faire souffrir, a hacerlo sufrir, pas seulement à lui, mais à son père. no solamente a él, sino a su padre. Et Joseph a aussi beaucoup souffert de ses propres frères. Y José también sufrió de sus propios hermanos, À cause des autres, a causa de los otros. il a été vendu, Él fue vendido,
puis accusé injustement. luego acusado injustamente. Vous connaissez toutes les choses Ustedes conocen todo el tema, qu'il a traversées. todas las cosas que él atravesó. Mais Joseph n'a pas laissé aucune racine d'amertume dans son cœur. Pero José nunca dejó ninguna raíz de amargura en su corazón. Il ne s'est pas nourri de l'amertume. Él no se nutrió de la amargura. Il a oublié les injustices. Él olvidó las injusticias. Il s'est laissé consoler par Dieu Él se dejó consolar por Dios après avoir tout pardonné. luego de haber perdonado todo. Ton état n'est pas la faute des autres. Tu estado no es la culpa de los otros. Mon frère, nous devons arrêter de nous faire la victime. Hermano, nosotros tenemos que parar de victimizarnos Et pleurer les misères que l'amertume nous fait voir. y llorar las miserias que la amargura nos hace ver. Pleurer pour la fausse réalité Llorar por la falsa realidad que l'amertume veut nous faire croire. que la amargura quiere hacernos creer, Car son but est de te détruire. porque su propósito es destruirte. L'amertume va te parler La amargura va a hablarte et faire comme si c'est toi qui penses. y hacer como si fueran tus pensamientos. Elle va parler ainsi. Ella te va a hablar así. Regarde le frère comme il est toujours content. Mira cómo el hermano está siempre contento. Ceci parce qu'il n'est jamais malade comme moi. Esto es porque nunca está enfermo como yo. Et parce que sa famille n'est pas malade comme la mienne. Y es porque su familia tampoco está enferma como la mía. En plus, je n'ai pas beaucoup de ressources. Y encima yo no tengo muchos recursos. Je mange que des légumes. Yo como nada más que verdura. Cher frère, Querido hermano, arrête de te sentir une victime. basta de sentirte una víctima. L'amertume te fait sentir victime. La amargura te hace sentir víctima. Lorsque tu l'arraches de ton cœur, Cuando la arrancas de tu corazón, tu oublies les injustices. te olvidas las injusticias. Et lorsque tu te laisses consoler par Dieu, Y cuando te dejas consolar por Dios, après avoir tout pardonné. luego de haber perdonado todo, Lève-toi mon frère, levántate, hermano. marche sur la tête d'Aspic et son venin. Camina sobre la cabeza del áspid y su veneno. Tu as été sauvé. Has sido salvo. Tu as été créé pour régner. Has sido creado para reinar. Ne regarde pas tes impossibilités. No mires tus imposibilidades. Regarde ce qui est vrai. Mira lo que es verdadero. Parce que nous regardons Porque nosotros miramos non point aux choses visibles, no las cosas visibles, mais celles qui sont invisibles. pero las cosas que son invisibles. Car les choses visibles sont passagères Porque las cosas visibles son pasajeras et les invisibles sont éternelles. y las invisibles son eternas. Amen. Et nous connaissons la parole du Fils prodigue. Y conocemos la parábola del hijo pródigo, En Luc chapitre 15, versets 11 à 32, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. on va lire du 11 à 13. Vamos a leer solamente del 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amen.
Un temps après, il décide de revenir vers son père. Un tiempo pasó y él decidió devolver a lo de su papá, Parce qu'il ne pouvait plus supporter cette misère. porque no podía soportar la miseria. En arrivant chez son père, Llegando a la casa de su padre, le verset 20 dit: el versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amen. Le père fut rempli de compassion. El padre se llenó de compasión. Le plus jeune était mort, a dit son père. El más joven estaba muerto, dijo su padre, Mais maintenant il vit. pero ahora vive. Il a été revêtu de la plus belle robe. Fue vestido con la más hermosa ropa, Puis il a reçu un anneau au doigt luego recibió un anillo en sus dedos, et des souliers aux pieds. sandalias en sus pies. La maison a fait une grande fête La casa hizo una gran fiesta avec des musiques et des danses con música y danzas et de la bonne nourriture. y con la buena comida. Chacune des choses reçues par le Fils Cada cosa que recibió el Hijo ont une grande importance. tiene una gran importancia. Je vous invite à approfondir sur l'attitude du Père Yo los invito a profundizar sobre la actitud del Padre et les choses que l'enfant a reçues. y las cosas que el Hijo recibió. On reste seulement avec la réaction du Fils aîné. Pero nosotros nos quedamos con la reacción del Hijo mayor. Il était rempli de colère Él se llenó de ira et d'amertume. y de amargura. Il ne pouvait pas pardonner à son frère Él no podía perdonar a su hermano que le Père a accueilli avec joie. porque el Padre lo recibió con gozo. L'amertume lui montrait une fausse réalité. La amargura le estaba mostrando una falsa realidad. Il n'a pas pu se réjouir de la vie de son frère, No pudo regocijarse de la vida de su hermano, ni des choses qu'il possédait comme fils aîné. ni de las cosas que él ya poseía como hijo mayor. Il était triste, Él estaba triste, amer, amargo, rempli de colère et d'amertume. lleno de ira y de amargura. Mon frère, Hermano, quelle est la réalité que tu es en train de voir ou de vivre? ¿cuál es la realidad que estás viendo o estás viviendo? L'amertume a toujours une cause La amargura siempre tiene una causa qui nous paraît juste à nos yeux. que nos parece justo a nuestros ojos. Lorsque nous sommes maltraités, Cuando somos maltratados, enfoncés, ofendidos, et c'est là que l'amertume rentre dans nos cœurs. es ahí que la amargura entra en nuestros corazones. Parce que la vieille nature Porque la vieja naturaleza n'aime pas être traitée injustement. no le gusta ser tratado injustamente. Mais ce que Dieu veut, Pero lo que quiere Dios c'est notre sanctification. es nuestra santificación. Dieu veut que nous soyons libres, Dios quiere que seamos libres, libres de toute chaîne, libres de toda cadena, libres de l'amertume. libres de la amargura. Dieu veut nous guérir. Dios quiere sanarnos. Laisse-toi guérir Déjate ser sanado et enlève le poisson d'amertume. y saca el veneno de amargura. Dieu nous donne son remède Dios nos da su remedio, qui s'appelle le pardon. que se llama el perdón. Le pardon vomit, El perdón vomita, expulse expulsa l'amertume. la amargura. Le pardon soigne la plaie. El perdón
sana la herida après l'avoir nettoyée. luego que ha sido limpiada. Amen. Mes frères, est-ce qu'il y a de l'amertume dans nos cœurs? Hermanos, ¿hay amargura en nuestros corazones? Faites-le disparaître. Hacelo desaparecer. Faites-le disparaître. Hacela desaparecer. Ce qui est impossible aux hommes Lo que es imposible para los hombres est possible à Dieu. es posible para Dios. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour tes commandements Gracias por tus mandamientos qui nous montrent combien tu nous aimes. que nos muestran cuánto nos amas, Parce que tu nous mets en garde porque nos adviertes afin de veiller sur nos vies spirituelles. a fin de velar sobre nuestras vidas espirituales. Père, si tu nous demandes de faire disparaître toute amertume dans nos cœurs, Padre, si nos pides de hacer desaparecer la amargura de nuestro corazón, parce que tu savais par ta grâce, es porque sabías que a través de tu gracia nous pouvons le faire. podemos hacerlo. Et parce que tu sais combien elle est destructive. Y porque sabes hasta qué punto ella es destructiva. Père, merci parce que tu nous as envoyé ton Fils, Gracias, Padre, porque nos has enviado a tu Hijo, non seulement pour nous sauver, no solamente para salvarnos, mais aussi pour nous guérir nos blessures. sino también para sanar nuestras heridas. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour le remède que tu nous as donné, Gracias por el remedio que tú nos has dado, qui est le pardon. que es el perdón. Aujourd'hui, Hoy nous renonçons à toute racine d'amertume renunciamos a toda raíz de amargura qui pourra nous troubler que nos trastorna, et troubler nos prochains. que nos trastorna y también trastorna a los demás. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange, la alabanza, l'honneur, el honor, la puissance el poder au siècle des siècles. por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.